El momento más álgido de la disputa fue a fines de la década pasada y a principios de la actual, cuando se sucedían crisis, devaluaciones de las monedas y rebeliones populares. En ese periodo caen varios gobiernos producto de la insurrección popular. Sin embargo, al poco tiempo, las condiciones internacionales favorecen a las economías basadas en las materias primas y comienza un ciclo de recuperación de economías latinoamericanas que dura hasta la fecha. Esa recuperación permitió a varios gobiernos adquirir mayor estabilidad en base a reformas que, si bien beneficiaron en mucho a los trabajadores, todavía estaban lejos de avanzar hacia la socialización de los medios de producción más importantes, con la excepción de Venezuela y en menor medida Bolivia. The most urgent moments in these disputes were at the end of the past decade and beginning of this present one, when the crises, currency devaluations, and popular rebellions took place. During this period, several governments fell as a product of the popular insurrections. Nonetheless, in a short time, the international conditions favored these economies based on raw materials and began a cycle of recovery of those economies that has lasted until now. This recovery has allowed several governments to become broadly stable on the basis of reforms that do benefit many workers, but they are still far from advancing to the socialization of the most important means of production, with the exception of Venezuela and to a lesser extent Bolivia. Una característica de esta década es que los gobiernos reformistas sudamericanos pretenden presentarse a sí mismos como progresistas y antiimperialistas, aunque en la práctica no avanzan en la distribución de la riqueza, en el desmantelamiento del control de las multinacionales y en fortalecer al poder obrero, con la excepción de Venezuela y Bolivia. No obstante, son gobiernos que tienden a dar concesiones a la clase obrera y al pueblo cuando estos ganan la calle por sus reivindicaciones. Son gobiernos asustados por la rebelión popular que no quieren socializar los medios de producción, pero otorgan concesiones parciales a la masa por temor a la rebelión popular. So one characteristic of this decade is that the reformist South American governments try to present themselves as if they are progressive and anti-imperialist, although in practice they do not progress. They are not advancing in the redistribution of wealth, in the dismantling of controls of the multinationals, and in the strengthening of worker power, with the exception of Venezuela and Bolivia. Still, they are governments that do tend to give concessions to the working class and the people when the people and the working class win over the streets with their demands. These are governments that were shocked by the popular rebellions, and they do not want to socialize the means of production, but they do give partial concessions to the masses for fear of more popular rebellion. El ciclo de recuperación económica de Sudamérica nos fue acompañado de políticas de distribución de la riqueza, y ello explica que pese a los índices positivos de la economía y al mejoramiento de las condiciones de vida de un sector de la población, todavía sigue habiendo excluidos e incluso trabajadores sometidos a trabajo forzoso o esclavo. Las burguesías locales siguen buscando la máxima ganancia y reducir costos laborales, pero para evitar enfrentamientos con sus propios trabajadores recurren a la trata de personas con fines de explotación laboral. Van a buscar a zonas muy pobres, a trabajadores en situación muy vulnerable, y con promesas engañosas los trasladan de una región a otra para esclavizarlos en la industria textil, la agricultura, la construcción, el calzado, entre otras ramas de la economía. La trata y el tráfico de personas para ser explotados laboralmente ha crecido en Sudamérica. The cycle of economic recovery in South America was not accompanied by real policies of redistribution of wealth, and this explains how in spite of the positive indices of the economy and improvement of the living conditions of one sector of the population, there are still many excluded parts of the population, including workers in forced and slave labor. The bourgeoisie continue to seek maximum profits and reduce labor costs, but to prevent being confronted by their own people,
they resort to trafficking of people for labor exploitation. They go here and there to the very poor zones to enslave workers in the garment industry, agriculture, construction, shoes industry, among other sectors of the economy. The trafficking in persons to exploit them for labor has increased in South America. Lo más notable de la resistencia obrera de la última década ha sido la organización de los trabajadores excluidos, informalizados e incluso esclavizados. Sectores de la clase obrera que no tienen representación sindical y que fueron creando organismos de lucha propios para imponer sus reivindicaciones. Las juntas en el Alto en Bolivia, las comunidades campesinas de lucha en Ecuador, los campesinos sin tierra en Brasil, los piqueteros y los movimientos de fábricas recuperadas en Argentina son un ejemplo de las nuevas formas de lucha de los trabajadores que hasta ahora no tenían representación, voz ni voto. Esas organizaciones han sido claves en las transformaciones ocurridas en Latinoamérica, incluso en las concesiones parciales que los gobiernos reformistas se vieron obligados a otorgar. The most notable point of these workers' resistance in the last decade has been the organization of the excluded and informalized workers, including those who were formerly enslaved. Sectors of the working class that have no union representation and which have been creating organizations of their own struggles to make their claims. For example, the collectivized communities, juntas, in the Alto of Bolivia, the peasant communities in struggle in Ecuador, the landless peasants of Brazil, the piqueteros or street picketers, and the movement of recovered factories in Argentina, they're all examples of these new forms of struggle of workers that until now had no representation, no voice, and no vote. These organizations have been key in the transformations that have happened in Latin America, including the partial concessions that the government has found it necessary to grant. En Sudamérica hoy hay cientos de fábricas que fueron tomadas y puestas a funcionar bajo el control obrero. Varios miles de kilómetros de hectáreas que fueron recuperados por las comunidades campesinas. Nuevas cooperativas obreras que agrupan a sectores que antes estaban excluidos. Medios de producción de esclavistas en el campo y la ciudad que fueron confiscados por el Estado y reutilizados por los trabajadores. Hay un despertar creciente de los sectores laborales informalizados, precarizados, esclavizados y excluidos que reclaman sus derechos con lucha y movilización. Y comienza a haber una conciencia entre los sindicatos que defienden a los trabajadores formales que es necesaria la unidad de los trabajadores formales e informales, de los incluidos y los excluidos, para que la causa obrera tenga éxito en sus reivindicaciones. En la Argentina, hasta la propia dirección de la CGT, que no se caracteriza por su combatividad, ha tenido que admitir dentro de sus filas a las nuevas cooperativas obreras y al movimiento de fábricas recuperadas. Es un signo de los nuevos tiempos que corren. In South America today, there are hundreds of factories that have been taken over and put under the control of the workers. Several thousands of kilometers and hectares that were recovered by peasant communities. New worker cooperatives that have organized sectors that were previously excluded. And the means of production of the enslavers on the farms and in the city, like the machinery and so on, that have been confiscated by the state and reutilized for the workers. There is a growing awakening in the sectors of the population. The informalized workers, precaritized workers, enslaved and excluded workers that are demanding their rights through struggle and mobilization. And there's starting to be an increased awareness among unions that defend the rights of formal workers, that for the workers' cause to have success in their claims, in their demands, the unity of formal and informal workers, of included and excluded workers is necessary. In Argentina, even the leadership of the CGT, the General Confederation of Workers, which is not exactly known for its combativeness, has had to admit into its fold the new worker cooperatives and the movement of recovered factories. It is a sign of the new times. Después de una década de lucha y recuperación de conquista, los trabajadores comienzan a advertir que la alternativa a la política del neoliberalismo salvaje
de los 90 no puede ser la de reconstruir y apoyar a sus burguesías nacionales, que también los explotan y excluyen. Que es hora de pensar en la socialización de los medios de producción y cambio bajo el control de los trabajadores y el pueblo. Las burguesías nacionales se han recuperado basando su acumulación de capital en el trabajo basura y esclavo, en el lavado de dinero e incluso en su asociación con el crimen organizado, donde las víctimas son mujeres, migrantes y los sectores más pobres. El llamado capitalismo nacional, que se impulsa en algunos países sudamericanos, está mostrando sus enormes limitaciones para mejorar a los trabajadores y para terminar con el predominio imperialista. 8 años de crecimiento económico sostenido no han servido para terminar con el hambre y la exclusión, porque la matriz de la distribución de la riqueza sigue siendo en beneficio de la máxima ganancia de los capitalistas. After a decade of struggle and partial recovery of conquest, like the past gains of labor, workers are beginning to advertise that the alternative to policies of the savage neoliberalism of the 1990s cannot be the reconstruction and support of its national bourgeoisie, which is also exploiting and excluding them. And that they're also beginning to say that it's time to think of the socialization of the means of production and change under the control of the workers and of the people. The national bourgeoisie have recovered, basing their accumulation of capital on trash and slave labor. Poor quality of jobs, and in the laundering of money, and even including association with organized crime, where the victims are women, migrants, and the poorest sectors. The so-called national capitalism that is being pushed in some South American countries is showing its enormous limitation as far as improving the situation of the workers and for ending the imperialist domination. 8 years of sustained economic growth has not served to end hunger and exclusion, because the structure of distribution of wealth continues to be for the benefit, for the maximum profits of the capitalists. A 20 años de la caída de la Unión Soviética y Europa del Este, cuando el capitalismo se globalizaba y decía que era el fin de la historia, el movimiento obrero debate en las calles y en las fábricas la reconstrucción de sus ideales por la socialización de los medios de producción y por una sociedad sin explotadores ni explotados. La experiencia de sus luchas recientes le va mostrando que los gobiernos reformistas del capitalismo nacional no son la alternativa al capitalismo salvaje y neoliberal, que hoy como ayer la alternativa sigue siendo la lucha por el socialismo y el poder obrero. 20 years since the fall of the USSR and Eastern European countries, when capitalism has globalized and the end of history is being proclaimed. The workers' movement has their debates in the streets and in the factories. The reconstruction of their ideals for the socialization of the means of production and for a society without exploiters and without exploited. The experience of their recent struggles has been showing that the reformist governments of national capitalism are not an alternative to savage capitalism, but rather that today, as yesterday, the alternative is socialism. Socialism with democracy and worker power. Thank you.